ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ମିଲବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗୋବରଘଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ 1 ନମ୍ବର ନାମରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଲୁ ପଏଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଜାଗାଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସେଲୁ ପଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରତା ମାତ୍ର 30 ମିଟର। ଚାଷୀଙ୍କର ନକଲି ଦସ୍ତଖତ କରି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ, ସରକାରୀ ସେଲୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହି ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସେଲୁ ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ନଥିବା ଚାଷୀକୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ସରକାରଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସେଲୁ ପଏଣ୍ଟ ପାନୀୟ ଜଳସେଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନେଇ କୃଷକ ନେତା ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଷୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଚାଷୀ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଧାନ, ତପନ ଦଳେଇ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ବାବାଜୀ ଜେନା, ବାଦଲ ଖଟୁଆ, ପ୍ରତାପ କର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାହାନା, ସଦ୍ୟନାଥ ମାଝୀ ସହିତ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଅଶୋକ କୁମାର ବାରିକ, ଏସ୍ଆଇ ଚିରଞ୍ଜୀବ ରାଉତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବେଦନ, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଷୀମାନେ ଓହରିଥିଲେ। संग्राम कुमार जेना गोबरघाटवासी देखंतु ओडिशा रे सरकार परिवर्तन हेची किंतु किछि सरकारी ऑफिसरंकर चरित्र परिवर्तन हे नाही। एबे भी सामाने बीजेडी सरकार पई काम करूचंती, सरकार को बदनाम करिबारे लागिचंती एवं समस्त करप्शन रे सामाने लिप्त अछंती। कहिबार उद्देश्य एथि पई उठा जलसेचन विभाग जलसर तरफ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट द्वारा जो सरकारी सेलो मरा जाउची सेतिरे संपूर्ण फर्जरी करिके पानी पंचायत करा जाउची। जो मानकर चाष जमी सेटारे नाही एवं गुटे रिजोल्यूशन रे गुटे चाषींकर 2 थर 3 थर करिकी दस्खत मारिकी पानी पंचायत को स्वीकृति देथिबा जेई एग्जीक्यूटिव को विरुद्ध रे आज हमें धारणा रे बसचु। हमर दाबी होची कि जो ऑफिसर माने जो जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो माने को स्वीकृति दउचंती एवं आमे खबर पाइलु कि एई उठा जलसेचन विभाग जलेश्वर रे किछि दलाल अछंती। नवीन बोली जने दलाल जे ए सब प्रोजेक्ट को सरकारी विभाग एवं कॉन्ट्रैक्टर भितरे गोटे मधुचंद्रिका भितरे से पास कराउचंती एवं गोटे व्यक्ति विशेष को प्राधान्यता दउचंती एवं प्रकृत चाषी एथिरु बात पड़ी जाउचंती। तेणु आज आमर दाबी आपण जरिया आम बीजेपी सरकार को तथा लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सार को निवेदन करुचु ए विषय गभीरतार सहित नहीं कि जो करप्शन होती जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाऊ ताकि आगामी दिन ओडिशा रे एबडी घटना न घटू एवं बालेश्वर जिलार लोकप्रिय सांसद आमर प्रताप नना को निवेदन करमी ए विषय गभीरतार सहित नहीं कि चाषींकर समस्या को दूर कराइबा बा समानकर समस्या को गभीरतार सहित नहीं कि समाधान करिया पई आमे निवेदन करछु। जलेश्वरରୁ मनोज कुमार भूयଙ୍କ रिपोर्ट अपराह्न लाइव।